Maayong adlaw Pilipinas, maayong adlaw tibuok kalibutan. Kutob maabot ni nga to ang pag-vlog ni ano sab kita karon alang sa pagpadayon sa ato ang mga hisgutanan may labot sa ginagmayng panginabuhian. Kaysa akong gingon, ang ako ang tumong nining akong vlog mao man ang paghatag og giya sa ato ang mga kaigsuonan nga gagmayng negosyante. Ug inguman ngadto sa mga monegosyo pa lang nga interesado nga mosulod sa kalibutan sa pagnegosyo. Actually daghan kayo og kining opportunity, especially karon daghan kayo sa mga katawhan, mabata man, mabatan-on, mahamtong, idad-idaran, halos tanan nag-vlog na. Onya, halos tanan, I'm sure, mo kita. Now, kana inyong kita, ayaw na ninyo osiki. Ang akong tambag, nga gamitan na, ipundar na, og mga kining butang, nga mo appreciate ang value, o mosulod mo og negosyo. Mo nang kini makatabang taninyo og mo follow mo sa akong channel. Later on makagiya ta, paminaw mo, makadungog mo og mga pamaagi sa pagpadagan sa negosyo. That is because mao man ang ato ang field of expertise. Although karon I am connected with sa mga corporate world, working as operations manager, pero dili gyud mawala sa akong kasing-kasing ang kining pagpaambit sa kuang abilidad, akong skills may kalabutan sa enterprise development. Tungod kay diha man gud ko nagdugay, ang ako ang most of my work experiences naa sa community, no? Working with people in the community nga magtudlo nila kabahin og livelihood programs. Nagkandak ko og enterprise development trainings. In fact, sa dihang dunay gi-implement nga project ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office 7, usa ko sa ilang speaker on enterprise development nga ang beneficiary na mo that time mga farmers man o mga kining fisher folk organization dinhi sa lalawigan sa Sugbo ug sa Siquijor. So muna sa kadugay nako nga naa sa nagtrabaho sa community, dili gud matangtang sa akong kasing-kasing nga mopadayon bisan og naa ko sa corporate world karon, apan dili gud mawagtang sa akong kaugalingon nga mopaambit. So pinagi ning opportunity dinhi sa social media, at least bisan aning pagiha makahatag ko sa kuang mga giya ninyo pinagi sa mga discussion about business, no? Ang atong hisgutan nga business mga ginagmaya, dili to mga negosyong mga dinagko. Nagmanage ko dako nga negosyo karon, corporate business, pero lahi ang ako ang gusto nga hisgutan is about the micro enterprise business. Para sa atong mga kaigsuonan nga nagsugod pa lang, dugay nang nagsugod apan hinay ang asinso. So mutudlo ko, mugiya ko og mga business principles and concepts. Unsao nato
sa hinay-hinay nga mapalambo ang inyong negosyo. Akanindot manggod sa akong skills kay aside from kaning matudluan ta mo sa mga business principles and concepts, naapod tay ka to mga skills training ba. Kaniadto sa dihang nag-manage pa ko og kaning foundation, nagpakanda ko mga skills training, soap making, fruit juice making, katong lain-lain nga klase sa mga candy, daghan nga mga skills training every Saturday nga ato ang gi-provide sa mga katawhan. So dining dapita makatabang gihapon ta ninyo. So pabilin mo, sundan ninyo nga ako ang vlog, akong channel, follow mo aron nga updated unya mo sa mga video nga akong i-upload.